हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु पुष्प मो चैनल बना पुष्पर गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुँ। आपण मानक जदि मो वीडियोटी पसंद आसुए तेबे लाइक कमेंट शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब मध्य करंतु। बर्तमान आम साई खाଇବା पीवा चली साई खाऊ खाऊ आज साई गोटे दांत गड़ी पड़ी तो दांत को से थोईकी खाइबार व्यस्त होची बोरा चटनी आउ तरकारी स्कूल आसले तुमको ना केमती आग खाइबी कि गला बेलू खाइबिनी। हेलो आमर बर्तमान खाଇବା पिवा चलची साईर दही पखाड़ बाकी मोर खाली गरम भात सब दही पखाड़ चुंगुड़ी पोई बड़ी बेसर कलर आलू चिप्स आंब माछ भजा दही आसतु आज गोटे बढ़िया सुंदर स्थान को जावा देखु साई बाबा स्थान किसी दक्षिणा दवा को साई बाबा को आसलु सुंदर स्थान हेलो हाँ सर कोई हाँ
ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖେଳ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଖେଳ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପଛପଟେ ଲୋକଟା ପଶୁ ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବେ। ସାଇ ମାମାଲି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମର କିଛି ଦିନର ତପସ୍ୟା ଆଜି ଅବସାନ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସମୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ମୋତେ ସମୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଇକି ଆମର ସେଇ ସାଇବାବାଙ୍କର ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ଆସିଲୁ ଏବଂ ବାଟରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଝାଲ ମଟର ଖାଇଲୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟରୁ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଆଣିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ଏବେ ମୁଁ ରହିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହେବି।